श्रोताबंधु नमस्कार। मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानक स्वागत करुच्ची एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठारू आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण करि आसुछि। आदि ठारू सेही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जार ना चलतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। यही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुथिबा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर यही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। यही ऐतिहासिक कार्यक्रम समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालयर अवसर प्राप्त इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अवैतनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री बा चलतु जानिबा इतिहास माध्यम छात्र छात्री मानक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्यखसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन मु नीलिमा दास आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आमे सुनिबा प्राचीन मानवर उत्पत्ति पर्याय संपर्क रे। प्रकृति ही प्राप्तिर गंताघर। मानव सभ्यतार उत्पत्ति एक वैचित्र्यमय परिवेश मध्यरे प्रकृति रानीर कमनीय कोଳରେ किभଳି विभिन्न पर्याय देई संघर्ष ओ सालिस मध्यरे होइथिला से संपर्क रे आजिर प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। सेनोजोइक स्तर कहिले कौन बुझ? उत्तर एहा एक नूतन प्राण स्तर। प्रश्न 2। सेनोजोइक जुगर प्राणी माने गछ डालरे किभଳି बास करुथिबा जणा जाए? उत्तर सेनोजोइक जुगर प्राणी माने गछ डालकू जाबुड़ी धरी बास करुथिबा जणा जाए। प्रश्न 3। प्राग मानव माने केउ कारण जोगु गोड़ अपेक्षा हातर व्यवहार अधिक करुथिले? उत्तर गछरे बास करुथिबा कारणरू। प्रश्न 4। केउ कारण जोगु प्राग मानवर मुनिया नखयुक्त अंगुली विकसित होइथिला? उत्तर गछ डालकू जाबुड़ी धरिबा निमंते। प्रश्न 5। प्राग मानवर केउ अंग विकसित होई मुखमंडल अंश सृष्टि होइथिला? उत्तर प्राग मानवर गोजिया मुह ओ नासारंध्रर आकार परिवर्तित होई मुखमंडल सृष्टि होइथिला। प्रश्न 6। बानराकृतिर मानव कहिले कौन बुझ? उत्तर प्राग मानवर मुखमंडल विकसित हेबा परे जेउ जीवटी सृष्टि होइथिला ताहा बानराकृति मानव। प्रश्न 7। आंथ्रोपॉइड एप्स कहिले कौन बुझ? उत्तर एहा एक बानराकृति प्राग मानवर नाम। प्रश्न 8। आजको प्राय 300 नियुत वर्ष पूर्वे केउ श्रेणीय प्राग मानवर आविर्भाव होइथिबा जणा जाए? उत्तर इजिप्टोपिथिकस ओ ऑस्ट्रालोपिथिकस मानवर सृष्टि होइथिबा जणा जाए। प्रश्न 9। इजिप्टोपिथिकस एवं ऑस्ट्रालोपिथिकस मानवर जीवाश्म केउ अंचलरू आविष्कृत होइअछि?
ଉତ୍ତର ଇଜିପ୍ଟ ବା ମିଶରର ରାଜଧାନୀ କାଇରୋ ନିକଟସ୍ଥ ଫାୟମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 10 ଇଜିପ୍ଟ ପିଥିକସ୍ ମାନବର ନାମକରଣ କାହିଁକି ଏଭଳି କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଇଜିପ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକ୍ ମାନବର ଜୀବାଶ୍ମ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 11 ପିଥିକସ୍ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ବୋଲି। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ପିଥିକସ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପିଥିକସ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରାକ୍ ମାନବ। ପ୍ରଶ୍ନ 13 ଆଫ୍ରିକାର ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଓ ଗରିଲା ଜାତୀୟ ମାନବ କେଉଁ ପରିବାରର ବୋଲି ମନେ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଇଜିପ୍ଟ ପିଥିକସ୍ ପରିବାରର ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଗିବନ୍ ଓ ଓରାଙ୍ଗୁଟାନ୍ ଜାତୀୟ ଜୀବ କେଉଁ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଉତ୍ତର ଇଜିପ୍ଟ ପିଥିକସ୍ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ 15 ଇଜିପ୍ଟ ପିଥିକସ୍ ପରିବାରର ପ୍ରାକ୍ ମାନବ କିଭଳି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଇଜିପ୍ଟ ପିଥିକସ୍ ପରିବାରର ପ୍ରାକ୍ ମାନବ ଦିନବେଳା ଚଳପ୍ରଚଳ ରହି ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାତି ବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 16 ଇଜିପ୍ଟ ପିଥିକସ୍ ପରିବାରର ପ୍ରାକ୍ ମାନବର ମୂଳ ବାସସ୍ଥଳ କେଉଁଠାରେ ଥିବା ଜଣାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାର ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜଣାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ଇଜିପ୍ଟ ପିଥିକସ୍ ପରିବାରର ପ୍ରାକ୍ ମାନବ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ଅରଣ୍ୟଜାତ ଫଳମୂଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଳି ଇତ୍ୟାଦି ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 18 ଇଜିପ୍ଟ ପିଥିକସ୍ ପ୍ରାକ୍ ମାନବର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେଉଁ ଜାତୀୟ ପ୍ରାକ୍ ମାନବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥିକସ୍ ପ୍ରାକ୍ ମାନବର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 19 ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥିକସ୍ ମାନବର ଜୀବାଶ୍ମ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି? ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାର ତାଞ୍ଜାନିଆର ଲାଏଟୋଲି ଓଲ୍ଡୁଭାଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 20 ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥିକସ୍ ଶବ୍ଦଟିର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣୀୟ ପ୍ରାକ୍ ମାନବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।